Dalam kesempatannya, Netanyahu mengatakan bahwa Israel telah melumpuhkan Iran melalui operasi militer yang berada di bawah komandonya. Tidak hanya itu, ia juga mengecilkan kemampuan militer Iran dengan mengatakan 150.000 rudal dan roket Iran tidak mengubah Israel menjadi tumpukan reruntuhan. קומה כולה. יצרנו היפוך אסטרטגי. לפני שני המבצעים, איראן ביקשה לחנוק אותנו. היום אנחנו חונקים אותה. משטר האייתולות באיראן חלש מאי פעם, ומדינת ישראל חזקה מאי פעם. 2. הערנו את העולם לסכנה שאיראן מהווה לאנושות כולם. לפני המבצעים, רוב העולם לא שאל האזהרות שלנו. אני רוצה להגיד לכם, אני דיברתי עם מנהיגים במזרח התיכון בפגישות סודיות וגלויות, דיברתי עם מנהיגי אירופה, דיברתי גם עם מנהיגים בארצות הברית. יש להם עדיין יכולת שיעורית לאיים עלינו, אבל הם כבר אינם יכולים לאיים על קיומנו, לשגר רבבות טילים בליסטיים ורקטות שנועדו להחריב את ערי ישראל. ואני זוכר לפני שיצאנו למלחמת התקומה, דיברו על 150,000 רקטות וטילים, ואלפי טילים של חמאס, וכל אלה היו אמורים להפוך את ערי ישראל, את תל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע. Ya, pemirsa, Zionis Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon. Israel tak hanya targetkan fasilitas militer, tapi juga sipil. Ya, inilah detik-detik saat rudal Zionis menghantam rumah warga di Lebanon. Israel menyasar bangunan sipil dan militer yang berada di pinggiran selatan Beirut. Zionis Israel juga menyasar pemukiman di Taibe, Lebanon Selatan. Menteri Pertahanan Israel Katz akan menghancurkan lebih dari 600.000 rumah. Israel akan membentuk zona penyangga di Sungai Litani, sekitar 30 km dari perbatasan Israel. Ya, pemirsa, ribuan warga Iran turun ke jalan untuk mengikuti prosesi pemakaman Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Alireza Tangsiri. Para pelayat membawa peti mati di pundak, sementara banyak lainnya mengibarkan bendera Iran dan foto-foto almarhum Alireza Tangsiri. Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam IRGC Alireza Tangsiri syahid setelah mengalami luka parah dalam serangan udara Zionis Israel. Pihak Israel mengklaim Tangsiri bertanggung jawab langsung atas operasi pemasangan ranjau dan pemblokiran Selat Hormuz yang membuat sejumlah kapal minyak tidak dapat melintas. Petugas pertolongan pertama dari Palang Merah Iran berhasil menyelamatkan 2 korban dari bawah runtuhan bangunan setelah sebuah serangan Zionis menghantam Teheran. Personel IRCS menggunakan anjing pelacak berusaha menemukan korban selamat di sebuah runtuhan bangunan yang runtuh akibat serangan Zionis. IRCS mengkonfirmasi berhasil menyelamatkan 2 orang dari bawah runtuhan. Iran telah melaporkan lebih dari 1.900 kematian sejak awal perang. Kantor stasiun televisi Al-Arabi di Teheran, Iran kini masih rusak parah usai diserang rudal Amerika Serikat Israel pada Minggu pagi lalu. Sebelumnya serangan rudal juga mengakibatkan 10 orang terluka termasuk perempuan dan anak-anak yang berada di sekitar lokasi. Seorang jurnalis kantor stasiun televisi Al-Arabi Tehran, Iran, memperlihatkan kerusakan parah kantor mereka usai diserang rudal Amerika Serikat Israel pada Minggu pagi lalu. Dalam video, puing-puing reruntuhan masih memenuhi semua ruangan seperti studio, ruang editing, dan lainnya. Semua peralatan siaran juga rusak parah dan tidak bisa dipergunakan kembali. Padahal menurutnya tidak ada target militer di dekat kantor berita tersebut.
Sebelumnya, serangan terjadi saat aktivitas siaran berlangsung sehingga menimbulkan kepanikan di dalam gedung. Pasca ledakan, petugas menggunakan alat berat ekskavator untuk membersihkan puing-puing di dasar bangunan yang rusak. Sedikitnya 10 orang dilaporkan terluka, terdiri dari perempuan dan anak-anak yang berada di sekitar lokasi insiden terjadi. Pihak Al Arabi TV mengecam keras insiden penyerangan lantaran keselamatan jurnalis semakin terancam di tengah konflik. Koresponden Al Arabi TV menyebutkan serangan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran hukum internasional. Ya, Iran kian gencar melakukan serangan balasan ke Zionis Israel. Salah satunya serangan rudal Iran yang menghantam wilayah Israel Tengah dan melukai setidaknya 8 Zionis. Membersihkan puing-puing di dasar bangunan yang rusak. Korban terdiri dari perempuan dan anak-anak yang di Petah Tikva, asap dan kobaran api terlihat membumbung usai serangan rudal Iran terbaru dilaporkan menghantam sebuah garasi dan memicu kebakaran. Petah Tikva yang terletak sekitar 10 km di sebelah timur Tel Aviv menjadi salah satu target berulang Iran selama eskalasi perang antara kedua negara dengan beberapa insiden signifikan yang melibatkan pecahan rudal dan submunisi. Menurut laporan, petugas pemadam kebakaran dan tim tanggap darurat pun berusaha memadamkan api di beberapa mobil yang terbakar setelah puing-puing dari rudal Iran yang dicegat mendarat jatuh dan menyebabkan 4 orang terluka. Di wilayah pendudukan Israel di Tel Aviv, polisi dan petugas terlihat melakukan evakuasi di sejumlah reruntuhan bangunan. Rekaman video menunjukkan petugas memeriksa puing-puing di mana mobil-mobil terguling dan rumah-rumah mengalami kerusakan. Sebuah rekaman drone juga menunjukkan petugas darurat membersihkan puing-puing di lokasi reruntuhan di sebuah bangunan 3 lantai. Di Bnei Brak, nyaris terkena pecahan rudal Iran. Sebuah rekaman video menunjukkan kerusakan pada sebuah properti. Berbagai media menggambarkan rudal yang dilancarkan Iran memiliki hulu ledak klaster dan juga menghantam sejumlah kota lain yang diduduki Zionis. Pemirsa, sirene serangan Iran berbunyi di Israel, sidang parlemen dihentikan dan anggota bersembunyi di bunker. תדרוך בסוף שבוע כשהדברים הם ברורים. נא להישמע להוראות משמר הכנסת. כשנקבל הנחיות ממשמר הכנסת נפעל בהתאם. Ya, serangan balasan dari Iran ke Israel memicu kepanikan di parlemen Israel atau Knesset. Para anggota parlemen menghentikan sidang dan segera berlindung di bunker setelah sirine peringatan berbunyi. Berdasarkan media Israel, sidang pleno yang tengah membahas anggaran ini langsung dihentikan dan siaran langsung yang ditayangkan pun terputus. Pasukan Amerika Serikat terus menyerang dan menargetkan kemampuan rezim Iran. Rekaman serangan tersebut dirilis langsung oleh Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman baru pada hari Selasa yang menunjukkan pasukannya diduga menyerang target-target Iran. Rekaman tersebut memperlihatkan serangan yang mengenai sebuah truk, kendaraan, dan pesawat terbang. Tanggal dan lokasi pasti belum dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM melalui akun resmi media sosial X menyatakan bahwa pasukan AS terus melenyapkan kemampuan rezim Iran untuk memproyeksikan kekuatan secara signifikan di luar perbatasan Iran. Diketahui konflik di Timur Tengah antara AS, Israel, dan Iran terjadi lebih dari 1 bulan sejak 28 Februari dan masih berlangsung hingga kini.